ni kama tu vile wanasema, na Biblia pia inatuambia isiyo riski haibikwe. C'est dans le cadre de compature avec la population de la province Nord Kivu en général, du territoire de Masisi Nyiragongo Rutshuru, et a fouillé les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23, que Madame Marie-Olive Velembe Kabila, ex-première dame, femme du président honoraire de la République démocratique du Congo, et sénateur à vie Joseph Kabila Kabange est arrivé dans la ville touristique de Goma pour une mission humanitaire. Nommé également Mamoroho suite à ses actions qui se multiplient en faveur de milliers de Congolaises et Congolaises, Marie-Olive Velembe Kabila, la présidente de l'initiative Plus Olive Velembe Kabila Paul en sigle, a été accueillie chaleureusement par des hommes et femmes déplacés de guerre abandonnés dans plusieurs camps de déplacés entourant la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. Occasion pour elle de lancer un message de compassion à tous ces déplacés. Lakini katika neno mbili tatu mkubali kupokea salamu ya mume wangu Joseph Kabila Kabange, président honoraire de la République démocratique du Congo. Mwenyewe alinipatia message ya kwamba sasa utakutana na wandugu wenyewe, Mungu atapermete uonane nao, usikose kuwafikishia salamu yangu. Mara nyingine mkubali kupokea salamu yake Joseph Kabila Kabange. Na kingine ni pole, nawafikishia pole yake. Apar salamu ni pole, anasema pole sana, kwa sababu tunajua na tunafahamu vizuri kabisa maisha ya ukimbizi sio rahisi, ni magumu sana. Tunajua mnalala vibaya, tunakula vibaya, watoto hawaende shule au masomo. Yani mnakosewa karibu kila kitu. Lakini binafsi mimi nasema hivi, shida zetu binadamu haziishaki. Hii ni majaribu tu ya shetani, itapita. Na kama bado tuko na imani, kwa sababu dunia inaweza kunyang'anya mtu kila kitu, enyewe ni materieli, yani nguo, sijui viato, chakula au vinginevyo vyote, lakini imani hakuna mwenye anaweza kuitosha kuroho ya mtu. Marie-Olive Velembe Kabila pense que le retour au pouvoir du président honoraire au sénateur à vie Joseph Kabila Kabange serait une des dispositifs adéquats pour mettre fin à la crise sécuritaire qui secoue la partie est de la République démocratique du Congo. Tulicheza na amani. Tulikuwa na baba rais mustafu kuanzia mwaka 2001. Alikutaka inchi ilikuwa inakatika vipande vipande, si mnavijua? Ikafikia nafasi baenemi ya hii mwingine Kongo yetu hii ya mzuri, wakafanya nini? Wakaua baba yetu Mzee Laurent Désiré Kabila. Wakafanya mafete, wakafurahi, lakini Mungu akadeside, akatia mkono wake yulu ya baba yetu Joseph Kabila Kabange. Si vile? Ule baba kutokea pale akaleta promesse ya kwamba mimi nakamata engagement ya kureunifie nchi yetu, ya kupasifie nchi, maisha ikuwe tena mzuri,
watu waanze kusirkile vile wanapenda mu republiki yote, kila mtu aikale na kimya mkashamba yake, watoto waende kwa masomo, na nadhani alifikisha ile ahadi zote zenyewe alituahidiaka sie kama population. Bongo silikuwa vile, akaunganisha nchi. Watu walikuwa hawawezi tena kuvoyage kutoka hapa Goma kwenda Kinshasa direct, ilikuwa mpaka uanze kupitia uzunguluke Nairobi, ufanye masiku ngapi ya safari ndio uende kufika Kinshasa. Lakini yeye akavirudishisha vyote, ikakuwa sawa. Ni huku ndio nilikuwa nasikia mama kumfikishie baba yetu shukrani yetu paske alimaliza vita na bike. Bila nini? Alimalizaka vita na nini? Bila nini? Mwenyeko na sikio ya kusikia, mwenyeko na macho ya kuona. Sasa penye tunarudia tena leo mu situation yenye tuko ndani. Kweli mimi nabapatia recommendation hii moya, tuombe Mungu atusaidie, Mungu aturudishie Joseph Kabila Kabange, asaidie na experience yenyewe iko nayo, labuda anaweza kutusaidia. Mungu anaweza kutusaidia kupitia Joseph Kabila Kabange, ile bike, ile siri ya ile bike yenye alimupatiaka aimupatie tena juu hii mateso iishe. Joseph Kabila Kabange si arudie mupolitike kutusaidia, asikae tu ke anasoma masomo tu na anakala anatuangalia tu. Une assistance humanitaire pour ces Congolais déplacés a été indiquée par la distribution d'épargne et une importante somme d'argent pour essayer de couvrir certains besoins de ces derniers. Courageuse qu'elle est, Marie-Olive Lembe Kabila a procédé elle-même à la distribution de ces dons à plusieurs milliers de déplacés qui sont venus l'attendre. Ces derniers sont restés satisfaits de cette assistance de la part de Madame Marie-Olive Lembe Kabila. Plusieurs d'entre eux jurent vouloir le retour du président honoraire Joseph Kabila Kabange à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Ulikimbiaga na unatoka wapi? Nimetokea Sake. Umepokea nini kama iko siri? Nimepokea nguo, nimepokea manguo ya batoto, nimepokea na franga kidogo ya chakula. Na sasa wewe moyoni mwako mama, tuambie unajisikia namna gani? Ninasikia tu furaha sana na kusema Mungu amubariki na amuzidishie na endelee na hii upendo. Tunapia ona mama mwingine akukia tutembelea tangu tuko. Maisha huko katika kambi iko namna gani? Tunateseka sana. Hakuna chakula, hakuna mai, tunalala mbaya na dawa tuko naanza kosa. Tunasema nabo batusaidie, mama ametonesha upendo njoo wa kwanza, nabo kumbe walete amani turudie manyumba yetu. Amenipatia vitenge, amenipatia assembly ya mtoto, amenipatia na transport kwa maisha sana. Usikwe leo tu, mimi azidi kutukumbuka wakati tungali mwa mateso ya kukimbiza. Tuombe pamoja na Mungu, kama mimi binafsi sina rudi, lakini Mungu ndiye anajua kila kitu, yeye yuko hivi yetu. Zirudi au samu hapana juu, haiko mimi ndio Mungu. Mungu ndio anatatua kila kitu. Leo nimepata natosha kitenge na assembly ya mtoto. Ndio tulangu la kwanza ninapata kutokea kwa mikono yake na kumuona hivi visa. Furahi sana, tulikuwa tumeachiwa siku mingi na tuyapata msaada, na siku mingi tunafurahi kumuona kwanza na tunapata ya kufurahi kabisa na tunafurahi tunapiga. Ni kusema tangu mlipokimbia njoo mtu wa kwanza mwanawapatia msaada? Ndio, mie njoo mara kwanza mimi nakimbia na msaada hii njoo mimi naona sana msaada. Umepokea nini? Nimepokea kikwembe, mama alikimbia bila nguo, leo anapata nguo, na mimi nilikimbia bila nguo na mimi nafurahi kwanza mama anapata ya kutufunika. Ujumbe gani unamtolea?
Mungu aendelee kumbariki na mvike kabisa nguvu ya kuangalia watoto wa nchi. Na mjumbe ya nguvu baba arudilie tena hii kazi tu. Protection yetu ninabakia tu ayue kama tuko watoto. Asante sana. Tulikimbiaka mwezi wa pili tarehe 2. Ndipo tunafika Muka. Ndio mimi napata msaada ya kwanza. Nilirukaka saa ndege. Tuliachaka kila kitu munyumba. Tulifika huku Goma wakatupokea. Sasa wametuchoka wamwa tumeenda Muka. Tulikuwa pia kulaka na kukanyama na kunini, hakuna kwa kutuma sombe, hakuna kwa kwenda tuma vijumba. Lakini msaada yenye Papa Kabila na Mama Olive wanatuletea. Tunasema Mungu amubariki. Amubariki sana na aendelee na Mungu ampatie ingine pete kule mbele. Vraiment, nous sommes très ravis et très satisfaits de ce geste qui vient de connaître envers nous les déplacés de la zone de Masisi, en particulier Kiroche, Chacha, Buhunga et Sak. Est-ce que ça vous fait d'être assisté par l'épouse de l'ancien président? En tout cas, c'est très enchanté quand vous voyez la maman ou le papa qui vient voir ses enfants. Wenye mutapita kote, Mungu akuwa anatembea na nyinyi. Huyu mtoto wetu mwenye alimfikisha huko anakuwa mama yetu. Mungu ashukuriwe, amupatie mibaraka mingi sana. Il faut signaler que depuis sa création, l'initiative Plus Olive Lumbe Kabila intensifie ses actions caritatives dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Olive Lumbe Kabila ne cesse de fixer son regard surtout aux personnes en difficulté dues aux différentes circonstances, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo.